Random to. Try mo tawag. Mamatay. Dapat napapatay ganyan. Ang lag. Uy, dati natuboy yung kondo ko na to. Malas talaga si Noxy magbukas ng amulet na po na plus 14 gagang baba. Wala eh. Baka tissue ulit. Rigo. Ako rin, 2 minutes, 2 minutes. ng Gio. Save na kayo ah. Aray ko. Tangina. Napakainap naman. Nagawin ng putang ina. Tabubi. Ah. Pinakayo boy, laruin nyo na muna doon. SP na muna lahat. Nag-image ako ah. Ngayon na naman yung ano mo. Kasi server mute ka na naman yan. SP na muna lahat boy, SP na lahat base. Laruin nyo yun oh. Hoy, apakil lahat base. Apakil. Pasok eh. Pasok. 6. MH lahat ah. MH lahat. Tara 3. Makro, 3, 2, tara baba tayo. Baba, low mid lang. 3, 2, tara angat mid boy. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Okay boy, tulak nyo. Linis nyo kagad best di buyan. Okay, pasok mid patay boy. Angat base, angat. Wala sa hagdan boy. Sa taas na kayo, pasok mid patay ah. Pasok mid, marami pa sa gitna oh. Okay, pasok mid boy. Kailangan yung sarili niya. Papasok pa ulit sila boy. Okay, ready lang. MH lahat boy. Tara 3, 2, 1, tara low mid tayo. Low mid lang ah. Panay tayo. Sige, nasa labas pa sila boy, itong bulag oh. Okay, low mid lang boy. Okay, nasa labas pa sila lahat base. Diyan lang kayo. Compress party. MH lahat, 8, 7, angat, 6, 5, 4, 3, 2, tutok sa gitna, ready, 1, up, 2, up, 3, up, double A pa boy, tira, banatan nyo boy, banatan nyo, linis nyo agad base, pasok lang mid. Okay, ubusin nyo agad base. Okay, compress na sa mid, compress na.
Compress na boy, pasok mid patay base. Compress. MH lahat boy. MH, 3. 2. Baba tayo para 3 to. Tara baba. Par. Akyat ha. Itabol to base ha. Itabol to. Akyat kagad boy. Akyat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Akyatin nyo boy. Akyatin nyo. Linis nyo kagad. Linis kagad. Tapalagdan na. Ready lang sa agdan boy ha. Walang bababa ha. Manggagaling sa ila. Okay, pasok R patay boy. Pasok R. Okay, pasok R patay boy. And ready agad tapal lang ready. 1 up. 2 up. Tapal ha. 3. 2 up. Tara babay nyo na. Linis nyo boy. Linis sa baba boy. Linisin nyo. 3 to. Tara babalik R. 8. 7. 6. Pasok R ha. 5. 4. Hindi sabay-sabay to ha. 3. 2. Yung chaos muna. Ready. 1. Up. Yung chaos. Itabol yan boy. Okay, tira. Sabak lang boy. Sabak. Sige, palag pa boy. Palag pa. Labas na ha. Wala na papasok ha. Hindi nagsabay-sabay sumabay. Apakar lahat boy. Apakar. 3, 2, 1, narapasok. 8, 7, 6, MH ha. 5, 4, 3, trouble sa limurot boy. 2, 1, abol, ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up. Sige boy, palag, tulak nyo sa limurot base. Tulak. Wala papasok ha. Wala na papasok boy ha. Wala na papasok. Basag tayo. Apakar boy. Apak lang. Sige, apak pa. Ito lang. 3 ito, pasok. Pasok. 8. 7. 6. 5. MH 3. 2, 1, tara baba. Baba na. Palaw mid. Dinisin nyo lang yan ha. Dinis lang yan, low mid lang ha. Okay, nasa labas pa sila bes. Okay, low mid lang boy. Tara 3 ito, tara pail nga. Pail. L. Akyat L boy, akyat L. Ready, 1 up. Pwede na yun boy, 2 up. Long. 3 up, 4 up. Sige, tulak nyo boy, sabak. Pasok L patay ha. Pasok L patay boy, tapal sagdan yung mga ano ha. Ready sagdan boy. Ready lang sagdan bes, manggagaling mo. Eto na, sagdan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up, tapal boy. Ala, nagtago lahat sa box, kagi. Masok kami ha. Tapal pa. Pasok L lang boy. Pasok L. Okay, pasok lang boy. Ano lang nyo rin. Bilangin sarili nyo. Tago, maingay yung ano matala. Wait lang. Bumita ko. Ano mo, base? Takas ba? Lakas nga, ilayo mo na lang yung cellphone mo boy. Naririnig. Sa L lang. Sa box lang muna boy. Hintay nila lapit boy. Press party. Pero sa gitna nyo boy ng iyo. Ayun o, tutok sa chaos boy. Ready, 1 up. 2 up. Labasin nyo boy sa hallway. Labasin nyo. Pail 2 tayo boy. Pail 2. Tulak nyo pail 2 boy. O, kalati lang. O, pasok L pa tayo boy. Tara, L back tayo. Baba na. Lumipat sila boy. Compress dito. Compress. MH lahat boy. Bilis papamit tayo. 3, 2, 1, tara baba. Ayun, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak nyo, may chaos pa kasunod yan ha. Yeah, tulak nyo pa low mid boy. Low mid, ready, 1 up. Sa chaos pa boy, 2 up. 3 up. 4 up. Tulak nyo hanggang makarating sa R base. Tulak nyo hanggang R boy. Hanggang R, angat sa R boy. Pasok R patay base. Angat sa R, angat muna kay sa R boy. Basag tayo base. Angat sa R boy, pasok R patay base. Pasok R. Okay, angat kayo sa R boy. Okay, angat kayo, gapang ka dito base. Mga nagpapayamimar dyan. Okay, compress par. Compress. MH tayo boy ha, palomid tayo ha. 3, 2, tara baba, palomid. Ito, linis mo na ito sa baba oh. Okay, tulak nyo boy, palomid base. Tulak palomid boy. Palomid, tulak nyo boy. Aray ko, naiwan pa rin kayo dyan sa... Baba kayo bes, palomid boy. Ubusin nyo, linisin nyo. Angat sa mid lahat bes. Angat. Puta kayo ng chaos dyan. Angat sa mid boy, pasok mid patay boy.
Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tago kayo dito sa amin. Tago kayo dito sa amin, boy. Sige, dito lang. Alam mo nang bababa. Compress tayo. Okay, compress lang. Pasok mid pa tayo, boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, pasok mid, boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, ready lang, wait lang, ha. Okay, wala mo nang bababa, boy. MH lahat, best. MH lahat. File tayo, 3. Ay, hindi. R3 to. Tara, par, boy. Par. Yan, yun na yung laser base. Ito sa clashing, oh. R. Angat kagad, boy. Angat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Angatin nyo. Angat. Huwag dyan sagdan, boy. Huwag kayo nyo magtiro balik. O, tara, Arto kalate, boy. Arto kalate, base. Arto kalate. Kalate lang, ha. Kalate. Patay, boy. Pasok R patay, base. Pasok R. Okay, pasok R. Gapang dito, base. Baba kayo dito sa gitna. Pasok kayo, R, boy. Ito, sundutin nyo yung Nakayos. Ready, 1 up. Naglalakad, 2 up. 3 up. 4 up. Tulak nyo, boy. Tulak nyo na, boy. Tulak nyo. Gapang dito, boy. Macro lang. Kalati lang. Balag kalati, boy. Tulak natin tong Nimrod, ha. Ayun, sa Nimrod. Tutok sa Nimrod, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak nyo sa R1. Nagtutrasan kayo? Okay, wala pa pasok, boy. Wala pa pasok. Apakar. Apak lang. Apak lang, boy. 3 ito, tara, pasok. Pasok. 8, 7, 6. MH, ha? 5, 4. Habol na. 3, 2, 1. Tulak, boy. Tulak. Parto, boy. Parto. Linis na lang to. Parto. Oh, kalate, boy. Balik kalate, bes. Balik kalate. Kalate lang. Dito, boy, oh. Makro ko, bes, oh. Dito kayo mag-ops, boy. Okay, dito tayo. Arto nga muna lahat, boy. Arto. Rest nyo nga to. Ay, mag-revive, eh. Okay, Arto lang. Wait lang, ha. Wait lang, boy. Magkaklasing sila. Lins tayo. Tulak agad sa box, ha. Wait lang. 5 seconds. 5. Emis lahat, ha. 4. Macro. 3. 2. Tara, tulak, boy. Tulak sa box. Ito, bumaba, oh. Cut yan, ha. Cut. Tulak nyo, boy. Tulak nyo. Kasama kayo, ha. Boy. Tulak nyo sa lahat, boy. Di sabay-sabay yung AS pumasok, yo. Okay, palag nyo. Tulak nyo sa box. Boy. Pasok, arpa tayo, bes. Sa box. Okay, palag pa, boy. Laban pa. Pat. Ano nakakasok? Wala, ubos tayo. Basta tayo, apak lang. Alam mo papasok. Okay, apak lang. Flashing sila doon, flashing. Apakar. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5. MH, ha? Tulak, ha? 4, 3, tulak mo na doon, boy. Sa Nimrod. Sa hallway. Parto. Tulak, boy. Tulak, base. Parto, wala sagdan, boy. Parto, tulak, boy. O, 3 to, tara, pabalik naman, base. Yung mga, naiwan sa box. Sa box naman, tutok, boy. Linisin nyo. Linis sa box, boy. Pasok, arpa tayo, base. Pasok. Wait lang, mag-revive lang ako. Wala akong hindi dyan, ha. Kailangan niya. Walang nag-reso sa akin. Pasok, ar. Okay, compress party, boy. Baba tayo. Baba. Dito sa baba, base. Sa baba lang. Ready lang, boy. Tatakbo isa dyan, base. O, tara, laser tayo, boy. Laser. Takbo laser, base. Parto. Makro ko. Angat, ha. Angat kagad, boy. Nakatanga to. Tulak nyo, boy. Parwan, tulak. Angat. Nakatanga yan, base. Nakatanga yan. Nakatanga commander niyan, boy. Tulak Parwan, boy. Parwan, tulak nyo, boy. Sa chaos pa. Hanggang Arwan box, base. Boy. Tulak nyo. Sige, linis na lang. Pasok arpa tayo. Okay, pasok arpa tayo, boy. Pasok ar. Linisin nyo dyan, base. Pasok ar. Sa akin mo si Pugo ko nandito na. Asan? Tang-inang yan, eh. Late lagi ang hype na yan, eh. Teka. As a nurse. Pasok, minasa ko sa IPL. MH lahat, boy. Compress party, 8, 7, 6. Box tayo, ha. 5, 4, 3, 2. Sa box muna. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis, boy. Sa box. Nasa box.
Already ha, sagdan. Tapos pa sa numero base. Okay, pasok pa tayo boy. Pasok pa yun base. Pasok. Okay, pasok. Bilangin sarili niya. Pasok tayo. Okay, pasok kayo. Pasok. Okay, compress party. MH, tara baba tayo. Baba. Dito sa baba, base. Sa baba. Sa baba, boy. Sa baba. Gapang na kayo dito, base. Okay, gapang kayo, boy. Di pa kayo double base. Okay, dito lang. Sa baba lang. Ready lang. Macro ka. Tingin sa macro ka, boy. Huwag yung tingnan ng kalaban, ha. Tara, wait lang. Nagsusundutan lang. Dito lang muna, boy. Wait lang. Delay. Tara, laser nga, boy. Laser. Pa-laser. Arto, angat, boy, ha. Dayin. Sige, tulak nyo, boy. Tulak paruan, bes. Paruan, box kagad, ha. Tulak nyo. Linis na lang yan, boy. Paruan box. Linis na lang yan, bes. Linis na lang yan. Pasok karpa tayo, boy. Okay, linis. Aray ko, patay pa ako. Putang ina talaga. Okay, pasok kar, boy. Pasok kar. Arto, kalate tayo, boy. Kalate. Kalate, dito lang, boy. Dito, macro. Macro ko. Gapang kayo dito, bes. Okay, ang mga sila dyan, boy. Okay, dito lang. Sa chaos, ready. 1 up. 2 up. 3 up. First target, boy. O, balik. May Nimrod pa. 3, 2, 1. Tara, tabak. Tara, tulak sa box, boy. Tulak sa box. Tulak sa box. Okay, tulak nyo. Linis nyo, boy. Linis. Pasok karpa tayo. Okay, linis nyo. Ubusin nyo. Meron pa sagdan, no? Sagdan. Tingin, boy. Okay, pasok karpa tayo, boy. Pasok kayo sa. Okay, bilangan nyo, base. Okay, kalate, boy. Kalate. Gapang, base. Kalate. Huwag dyan. Magsasabay ulit sila, base. Ayun naman, tumatabi na sa atin, boy, yung chaos, oh. Okay, dito lang, boy. Pasok karpa tayo, base. Ayun, ready. 1 up. First target, boy. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, tulak nyo, boy. Tulak nyo. Wala na papasok, ha. Wala na papasok, boy. Basag tayo. Apakar. Ngayon, apak lang. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, parto tayo, miss lahat, ha. 3, 2, 1, tara, tulak, boy. Tulak, parto. Positive, bro, nakapiyo yan, ha. Okay, tulak, parto, boy, ano. Tulak nyo, pre. Okay, tulak, parto, boy. Ito, po naglalag, oh. Okay, tulak nyo, boy. Parto lang lahat, boy. Resin nyo patay, base. Dito lang sa Arto, boy. Ayan, sa Chaos, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, tulak nyo, boy. Tulak. Ayun yung mag-skill. Okay, tulak nyo, boy. Okay, palag na lang. Laban na lang dyan, boy. Wala nang papasok, base. Apakar, boy. Apak lang. Apak mid, boy. Apak mid. Straight na pasok mid. Bumitaw to si Gago, eh. Okay, dito lang. Tara, MH lahat, base. Tara, 3, 2, 1, tara, par. Akyat kagad, boy. Magka-clashing to. Akyat. Par, boy. Sar. Sar, boy. Sar box. Palinis sa box, boy. Pasok karpa tayo. Hindahin po. Okay, linis. Sa hallway na lang, oh. Sa hallway na lang, boy. Sa hallway. Pasok karpa tayo, bis. Pasok karpa. Okay, sar lang, boy. Bagal naman nung sa party na yun. Bagal ng party nyo, kill. Tangina nyo. Pasok kar, boy. Kalati lang, boy. Kapa kayo dyan, bis. Okay, ready lang. Patay image. Okay, image lahat, boy. Ready sa kayo. Ready, 1 up. 2 up. Oh, gapang, ah. Okay, tulak niyo, boy. Par 1 box. Pasok kar lang patay, ah. Ready, tapal pasagdan. Nakala vision dyan, boy, ah.
Yan na. Wala akong vision dyan, boy. Okay, laban nyo. Pasok lang, R, boy. Palag pa. Panalo pa, panalo pa, panalo pa. Ay, linis, linis. Marami pa dito. Nasa box, oh. Marami pang nasa box. 7, 6, 5, 4. Kaya ito minibilangan ko, ha. 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up sa box, boy. Okay, sa box, palinis. Okay, yung emis. Hindi ako ini-emis. Cancel, gagi. Na-cancel ako sa loob. Apak lang to, apak lang ako, apak lang. Palag pa. Panalo, boy. Panalo. Oh, pasok. Panalo. Pasok lahat, R-boy. Kalati kayo, base. Dito sa kalati, boy. Makro, Pares dito. yung mga mapin. Dito, meron pa nasa gitna, oh. Dito sa labas, oh. Dito kayo, boy. Dito kayo, base. Magsasabay yung dalawa, boy. Compress party, boy. Merong katabi, oh. Tirahin nyo yung katabi, base. Ay, po. Hindi na naman tayo nagkakaintindihan. Tara, 3 ito. Tara sa box nga, boy. Tulak nyo nga sa box, base. Tulak nyo sa box, boy. Clashing na sila, oh. Tulak sa box. Lin sa box, boy. Sa box. Tala. Otak. Ang ingay, eh. Ingay ba? Layo na ng cellphone ko. Pasok, boy. Pasok lang. Meron pa kayong katabi, may gumagalaw pa dyan sa tabi niyo, boy. MH lahat, base. Tara, baba ka tayo. 3, 2, tara, baba tayo. Baba tayo, iwanan nyo yan, boy. Ito si Bulag, oh. Try nyo. Okay, dito lang sa baba. Sa baba lang. Oy, baba lang. Nasa laser na kayo. Okay, dito lang, boy. Dito lang. JBR, asan ka? Ready, ata pala. Ready, ayun, oh. Gumagapang mga gago. Gagaling ng... Magapang yung lag ba yun? Harap mid. Dalaw mid. 3. Wait lang, ha. Wag. Laser nga, base. Laser nga. Laser mo na lahat, boy. Tangin na, karap kasi kayo kalaban, eh. And 3. Harap sa Nimrod. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak hanggang low mid. Tulak nyo, base. Tulak nyo. Tulak nyo, boy. Okay, linis. Akit mid, boy. Akit mid lahat, base. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay, boy. Okay, pasok mid. Okay, compress party. MH lahat, base. MH. 3, 2, tara, baba tayo. Baba, ito yung problema, oh. Slow na yun, boy. Laser. Pa-laser lahat, boy. Laser lang. Okay, laser lang, boy. Dito lang, boy. Toxic, oh. Tara, Dahil Arto nga, boy. Arto. Ito muna sa laser bilag, oh. Ito muna. Oh, Arto na. Bilis magka-clashing na, boy. Aray ko, di na tayo abot. Arto na, boy. Arto. Pakapal, base. Pakapal. 3, 2, tara, par 1. Par 1. Takbo na, boy. Baba na par 1, base. Linis na lang to sa box, ha. R1. Tulak nyo, boy. Tulak nyo. Linis na lang yan, pre. Linis na lang yan sa R1, base. Linis na lang yan, oh. Kalate. Arto kalate na, boy. Balik na. Pasok R patay, base. Yung risky, oh. Nasa gitna nyo lang, oh. Yung risky, base. Katabi nyo lang. Pasok R patay, boy. Gapang kayo dito, base. Ala, tinulak pa nila. Di sabay-sabayan, boy. Ba't huwag nyo tulak? Gapang kayo dito, base. Okay, dito kayo mag-buffs. Kalati lang. Eh, no. Kulo. Try nyo yung mga lalapit, boy. MH lahat, base. Press MH lahat yung Jedel, ha. Exterminator, yung dito lang. 3, 2, 1, tara, tulak sa box, base. Tulak sa box. Tulak nyo, boy. Linis na lang yan, boy. Mga nasa gilid-gilid. Pre. Patay nyo, boy. Okay, linis pa. Pasok ka, patay, boy, ha. Okay, linis pa, boy. Sa box. Marami pa sa box, base. Sa box. Okay, sa box, boy. Yung crap, oh. Nandito lang sa upper, oh. Okay, tulak pa, boy. Pasok R patay, base. Boy. Bilangan nyo. Bilangan nyo. Wala, bumitaw yung Nimrod, boy. Okay, linisin nyo lang yung KS, base. Pasok R, boy. Ano pumasok? Okay, palag nyo sa box. Pasok R patay, boy, ha.
Ready lang dyan, ready lang dyan. Naku, Marco ah. Okay, pasok arpa tayo boy. Okay, pasok arpa tayo base. Sa box lang muna kayo boy. Walang lalabas base. Okay, press party. MH lahat boy, MH lahat. Tulak tayo all way ah. 3, 2, 1, tara tulak sa all way base. Tulak sa all way. Tangin na mo, wala akong kahit ano ah. Kawawa talaga sa epis ko ah. Lag ka ba mapin? Patay kami, gagi. Nagpapasok ka. Mamatay na nun to. Di boy, palagi sa box boy. Laban nyo na lang. Pasok arpa boy. Panalo ba dito? Tangina mo. Okay, pasok arpa boy. Okay, sa box lang muna tutok boy. Yung dahil pa sa box oh. Ay ko. Okay, palag pa boy. Wala na papasok pagtaas yun ha. Okay, palag nyo na lang dyan boy. Laban nyo na lang. Apakarlat boy. Hindi tayo sabay-sabay. Apakar. Yeah, apakar lang boy. Apakar lang. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, emis lata. 6, 5, 4, emis nga. Parto. Arto nga boy, arto nga. Ito pagkain oh. Okay, parto boy. Harap likod boy, galati lang. Harap likod. Tayo pang nakat. Gago na tayo. Tayo pa si Bugok. Okay, galati lang boy. Galati lang, ready lang. Magka-clashing yan. 3, 2, tara, tulak nyo boy. Tulak nyo. Tulak. Ala, sinagasa tayo. Wala nang papasok ah. Okay, wala nang papasok boy. Apakar lahat base. Okay, apakar. Apak lang. Okay, apak pa. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, MS lahat ha. 4, 3, sa box muna. 2, 1, up. 2, up. 3, up. Linis muna sa box boy. Sa box muna. 3, 2, 1, tara sa hallway naman boy. Parto. Tulak nyo parto boy. Parto, wala na mga ba. Oh, kalati na lang boy. Pasok arpa tayo base. Gapa kayo dito boy. Dito lang muna boy, wag niyo muna kulitin base. Di naman sabay-sabay, mamatay lang kayo dyan eh. Gapa kayo dito. Okay, pasok lang Arboy. Gio, wag kang mag-refuse reso. Ready lang, dito lang boy. Yung tutulak lang base, yung tutulak 3, 2, 1, tara paruan na base. R1, baba paruan boy, baba paruan. Paruan, baba paruan base, sa R1. Sa box, palinis sa box boy. Marami pa sa box base. Ito, sa lower box oh. Sila Dream Boy, sila Puyatan. Ito, nakikita base. Sige, linis, pasok arpa tayo boy, yung dawan no. Okay, linis pa. Gaganda yung, ang tagal naman natin linisin boy. Sa box ha. Sa box, 3, 2, 1. Pwede sa chaos boy, tutok sa chaos. Ready, 1 up. 2 up. Linis pa yan boy. Linis pa sa box boy. Sa box. Sige, linis boy. Pasok lang arpa tayo ha. Okay. Palag pa, laban pa. Pareso na nga lang ako boy. CD ako. Pareso na lang ako boy. Dito sinaresa ko si Tala eh. Pareso. 7. Sa box boy. Tangin na mo. Wala silang commander oh. Tangin mo. Bahala kayo dyan. Kanya na naman kayo pag may nakita kayong pula. Okay, ina nyo. O, di ba basag kayo? Apakar lang boy. May na kayo pumasok. Tangin na nyo. Sakit nyo sa mata. Apak lang boy. 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sa box ha. 2,
Chaos muna. Ready? 1 up. Sa Chaos. Tutok sa Chaos. 2 up. 3 up. 4 up. Sige boy. O, sa Nimrod naman boy. Sa Nimrod. Itabol na rin Nimrod base. Sa Nimrod. Sa Nimrod. Sa Nimrod. Sa Nimrod. Sa Nimrod. Sa box lang base. Nasa box lang kalaban boy. Pasok arpa tayo base. Sige ubus pa. Linisin nyo muna sa box base. Linis sa box boy. Sa box, sa box, sa box. Oh, may katip na pa sa hallway base. Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Okay, pasok lang ar base. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Bilangan nyo ha. Bilangan nyo yan. Sa box lang, sa box lang. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5 up. Sige boy, linis sa box, sa box, sa box, sa box lang tutok base, sa box lang. Sa box lang, nasa gilid-gilid, yung kalaban nasa gilid-gilid lang base. Janisin, 3, 2, tara kalate nga boy, parto. Parto nga boy, parto, 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 parto. Ito mga tangaw. Parto, kalate lang boy. Pasok arpa tayo base. Dito lang, dito lang, dito lang. Yung lalapit lang base, ito yung I-12 ko combo. Tangina mo gagawa ng pangarap ko. Okay, dito lang boy. Gapang kayo dito base. Gapang kayo dito. Mga pumasok sa R. Okay, 3, 2, 1. Tara, tulak nyo boy. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo pa R-box, 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 tulak boy. R-box, tulak base, R-box. Sa R, linis, linis. Pasok R pa tayo kagad ah. Preso nyo pa tayo kagad base para maano. Ito, lower agdan boy oh. Babayin nyo nga to. Angat na dito boy. Kalate ulit base. Arto kalate boy. Okay, magsasabay ulit sila. Dito lang. Okay, gapa kayo dito boy. Ilang, ready lang. Wala. Ayaw. Magpiki na lang sa labas boy. Patay niya sila crow. Yung rescue, itabol yan yung rescue ah. Oh, Bakra boy, Comres party base. Okay, nasa labas pa silang dalawa boy. MS lahat boy, tara low mid nga. Low mid nga boy, low mid, low mid, low mid, low mid, low mid. Sa labas pa pares eh. Tara pa L. L1, L1, angat sa L1 boy, angat sa L1 boy. Yung I-12, wag yung bypass ha. Pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Pa L2, pa L2. Okay, tulak niyo boy. O, wala na, dito na lang boy. Balik L1 base. Balik L1, balik L1. 6, sa box ha. Pagkain no. Sa box, sa box, sa box, sa box. Singyan na yan boy. Ariana boy, butang ina mo, nakaka-skill pa. Resin nyo kami, namatay ba? Compress party. Tangina mo, nag-PK na lang sila sa labas base, hindi na pumasok. Tonton pa BL. Gago, may tumitira pa sa gitna boy. Ay, may slot boy, tara lawmid tayo. Tangina mo, namatay pa yung earpiece namin. Matay dun. Lawmid lang boy. Lawmid lang pa R. R. Wala. Wala, dito lang, baba lang, lower lang boy. Dito lang sa baba, magka-clashing yan. Laser nga boy. Laser nga base, laser. Arto. Please, abot tayo boy. Okay, angat kagad base, par 1. Angat kagad boy, abot 10 boy, wala nang hinto boy, par 1 box base. Par 1 box boy. R1 box, linis na lang boy. Linis na lang sa gilid-gilid pre. Linis. O, kalate boy. Kalate, yung mga tumagos boy, balikan nyo si Mugi nasa hallway. O, kalate lang boy, makro. Makro lang base. Pasok ar boy, pasok ar pa tayo base. Gapang kayo dito boy. Murat, sa likod. Murat to, galing Artong. Ina mo, namatay pa ako. Wala ako reso. Okay, dito lang kalate lang base. Huwag nyo masyadong agulin boy. Ang ina mo, nag-PK na naman sila sa labas. Okay, Wala ako reso. R1 nga lahat boy. Ah, dito lang. Pasok R dito, kalate. Labang kayo dito boy. Dito base, huwag nyo kasi dyan i-buffs boy para gumabang dito. Okay, dito lang. Sabay ulit sila oh. Gago, ina-espian ng chaos boy. Di sabay-sabayan boy, Arto nga muna tayo boy. Atras muna. Reaction yung si Otto. Dito boy, atras kayo boy. Di sabay-sabayan, dito makro ka lang. Gago yung iso. Okay, dito lang boy. Tang ino mo, binagsakan. 3, 200 pa R1. Tulak ka.
Tulak ha, tulak sa box boy ha. Lower box boy, lower box boy. Tulak, linis kagad boy. Linis kagad pre, linis sa box, sa box, sa box, sa box. Sa box, linis nyo boy, linis. Sige, linis kagad boy. Reso patay, pasok ar patay base. Sige, yung mga nasa gitna pa boy. Wala na. Pasok ar. MH lahat boy. MH, tara low mid tayo boy. Murata art to ah. Mid. Yamoy boy. Lamid lang boy. Lamid lang. 3 to atrakat boy. 7. 6. 5. Sakya sa. Itabol yung iba boy. Itabol na yung iba base. Itabol na. Okay, angat sa mid boy. Angat sa mid. Angat. Pasok mid patay ah. Ready sa agdan ah. Hanggang... Tangin na wala yata commander ng mid road ah. Tagal pumasok ah. Okay, pasok mid patay base. Okay, dito lang sa taas boy. Manly lang sila oh. Okay, manly lang yan. Di sabay-sabay kasi pumasok yan. Okay, compress party boy. MH lahat best. Tara low mid lahat boy. Low mid pa laser best. Pa-laser mo na lahat boy. Wala lilingon boy ha. Manggagaling. Ito. Laser bilog boy oh. Patipunero boy. Laser bilog. Yan Nimrod. Okay, tulak nyo hanggang Nimrod boy. Tulak nyo sa Nimrod. Tulak nyo boy. Tulak. Gago, basag yan base. Basag yan. Tulak. Hanggang laser bilog boy. Laser bilog. Manggagaling sa likod yung chaos base. Okay, tulak nyo muna boy. Tulak nyo. O, trito, tara pabalik base. Sa laser tutok. Ito, nireso na naman ako boy. Aray mo, tas iwan nyo parang tae. Tangin na, kawawa sa inyo ah. Kita rin Yeso ah. Okay, bitaw boy. Bitaw. Apak mid. Apak. Pasok arlat base. Tayo huwag kayo mangre-reso kung wala kayo pang-image. Rest party. Okay, dito lang boy. 3. Para image ha. 3 to tara arto boy. Parto. Tulak nyo pre. Tulak nyo. Tangin mo tiniro. Balikan lang kayo boy. Ganun din ginawa nyo. Okay, linis boy. Linis sa box. Marami pa bes. Sa box. Wala na papasok ha. Wala papasok boy. Apakar. Apak lang. Okay, apakar boy. 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, emis lahat ha. 5, 4, 3, tutok sa Nimrod. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4 up. Sige boy, tulak. Tulak nyo hanggang parto boy. Tulak nyo, arto kalate base. Iuna naman ako boy. Pasok arpatay base. 3 to tara pabalik boy. Sa box. Marami pa pala dito sa box oh. Sa box, tutok sa box boy. Marami pa sa box base. Sa chaos. Yung boss din nasa gitna lang. Okay, linis muna sa box base. Alinis muna sa box boy. Palinis. Sa box. Sa box, palinis sa box boy. Ino mo, nareso na naman ako. Okay, pasok arpatay boy. 8, 7, 6, Nimrod to ha. 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. 3, up. Okay, linis sa box lang boy. Sa box lang. Linis sa box boy. Marami pa sa box base. Ayun, nasa likod na lang oh. Okay, sa box lang boy. Wala na papasok ha. Wala na papasok boy. Sige, palag na lang boy dyan. Okay, apak lang har boy. Apak lang har. Okay, apak lang. 3, ito, tara pasok. 8, 7, 6, MH ha. 5, MH. Baba tayo. Lower. Baba na boy. Dito kayo mag-bump space. Light speed lang dyan boy. Baba lang. Dito lang sa baba base. Sa baba lang. Okay, dito lang boy. Okay, linis niyo muna yung mga yun. Okay, dito lang. Nag-aamba pa sila. Okay, dito lang boy. Lapit kayo konti base. Baka malikuran naman kayo dyan. Sobrang layo nyo. Ilang. Ang ina, laser nga boy. Laser nga bes, laser nga. Oh, balik. Tang ina mo hindi nag-flashing boy.
Balik pa lang sila. Wala Dito boy, lang. manggana. Dito lang. Wala yan boy. Nag-aambaan lang yan eh. O, 3 kontra. Angat. Angat. Linis ah. Linis kagad ah. Linis kagad boy. Marami pa sa hallway bes ah. Marami pa sa hallway. Okay, linisin nyo. Sa box. Marami pa sa box base. Pasok car pa tayo boy. Pasok car. Post you. Uy po. Okay, pasok car. 8 7 6 Baba kayo dito. Nakita ko nasan yung isa boy. Aray ko nakat. Gago. Ang ilaw. Makaliban tayo sa taas. Sige, laban nyo. Palag nyo. Yung nakita saan pumasok yung isa boy. Okay, palag nyo dyan sa taas base. Palag nyo. Wala papasok ha. Apakar lang boy ha. Akin yan. Apakar lang boy. Apakar. Sabay tayo. Okay, apak lang boy. Apak lang. 3, 2, tara pasok. 8 7 6 5 4 emis lahat ah. 3, abol boy. 2 1, abol boy. Abol. Abulin nyo. Ready, 1 up. 2 up, tulak nyo kagad par to base. Tapos na mo umangat na boy. Naguti agad. Kaya mo sila doon boy. Baba, balik paro 1 boy. Balik paro 1 base. Sa R1. Marami pa sa R1 boy. Macro boy, low mid tayo boy. Low mid. Balik sa R8. 7 6 5 4 sa box ha. 3 2 1 up. Ayun. 2 up. 3 up sa box boy. Lapit kayo bis sa box. Tongin no, sa hallway lang boy. Oh, yun po lang kasama. Wala niya. Tangin niya eh. Pinapain nyo kami ah. Apakar lang boy. Takot ang mga gago eh no. Apak nga El boy. Wala, maluluwa na yan. Mga takot naman kayo eh. Apa mga tol? Naluwa na ba? Pasok El. Ang ina yung mga takot kayo boy. Tatabihan nyo lang yun eh. Hindi naman kayo mananalo ng malayuan dun eh. MH lahat boy. MH lahat. Tara 3 ito. Tara baba. Macro. Okay, macro lang. Low mid lang base. Nasa labas pa sila. Balik low L boy. Balik pa low L. Low L lang ah. Low L lang muna boy. Ayaw ko itulak yan. Takin na nyo. Abangan nyo lang din eh. Tara 3. Wait lang, 3, 2, 1, tara, angat nga boy. Angat L1 base, angat L1 boy, angatin nyo, may nimrod pa sa likod base. Angatin nyo, 3, pabalik, tapal boy, tapal sagdan base, tapal. Wala papasok ka. Walang anli boy. Apak mid boy. Apak mid, pasok mid. Okay, compress party. Okay, dito lang boy. Dito lang base. MH lahat. 3, 2, 1, tara low L nga tayo boy. Ito, lower L oh. Pwede ba na? Lower lang. Ayun yung bababa. Two up. Ito, first target pa sila base. Okay, palag boy. Okay, 3, 2, 1, tara angat boy. Angat pa L base. Angat na pa L. Linisin niya boy ah. Linisin niyo dyan sa L ah. Sa L-box, marami. Wala kasing mag-hallway boy pag wala command na hallway base. Pasok L pa tayo boy. Ang daming nagtatago sa hallway pag nakakita ng chaos ang puta. Okay, pasok L pa tayo boy. Okay, MH lahat, compress party boy. Okay, compress party. Tutulak natin to boy, yung dawan no. Ito, kinukombo lang kayo. 3, 2, 1, tara tulak sa chaos boy. Tulak sa chaos boy, na-cancel na already. 1 up, 2 up, 3 up. Tulak nyo boy, tulak nyo. L2 kalati boy. Tapa, balik na L1 base, balik na. Kareso na nga lang ako boy. Balik na, ready tapa, lalapit kayo konti sa hallway base. Kakaro nga boy. Lapit kayo konti para pag angat mabato nyo. Ayun already, 1 up, 2 up, 3 up. Babay nyo. Takbo pa mid boy.
Pasok mid patay, bes. Pasok mid patay, boy. Pamid. Angat pa mid, boy. Angat sa mid, pasok mid patay, ah. Angat sa mid, boy. Ano ready one up? Oh. Angat mid, boy. Pasok mid patay, bes. Angat dito, boy. Oh, ready sa hagdan, ah. Ready sa hagdan, boy. Ready sa hagdan. Ready lang. Tapa lang. Ready lang. Okay, dito lang walang bababa, bes. Huwag niyo kulitin, boy. Nasa kaliwat ka na sila, boy. Okay, walang alam mo namang ulit yan, boy. Maipit kayo dyan. Ay, pagkain sa ano, kaso maipit tayo eh. Okay, wait lang. Nasa laser si Gago. Okay, nasa LC yung nasa L isa eh. Okay, dito lang, boy. Wala pang klaseng yan. Okay, dito lang. May porot sa likod. Ready lang. Maipit yung Nimrod, boy. Maipit yan. 3. Wait lang, tangina mo matras, Gago. Okay, patayin niyo muna yung mga nasa likod. Kasi bugawin base para tumulak sila. Okay, Mitch. Okay, Kumpres Party. Pasok lang mid patay, boy. Yung mga nasipa ng burat. Okay, dito lang, boy. Okay, dito lang kayo, boy. Puta na sila, oh. 3, 2, atara, Parwan, boy. Parwan, nakatalikod, bes. Parwan, R1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak nyo, boy, ah. Tulak nyo hanggang KS, boy. Tulak nyo. Baba na. Ang hino, pinababa. Hindi naman kayo bumaba. Okay, baba na, boy. Tulak nyo hanggang... Okay, palag na lang, boy. Wala papasok, bes. Palag tayo. Tayo na iwan sa mid. Okay. Ready lang, boy. Apak lang mid, bes. Apak lang mid, boy. Apak lang. Tara, 3, tara, pasok. Okay, pasok lang, boy. Walay na naman si Gago. Press ka, party, boy. MH lahat, best. Tara pa laser tayo. 3, 2, tara pa laser, boy. Laser muna, boy. Laser muna, best. Laser. L2 nga, boy. L2. Cut to, ready, 1 up. 2 up. Angat, boy. Angat. Pa L3, boy. Pa L3. Tulak nyo pa L3, best. Tulak nyo pa L3, boy. Iko, pa L3 ito. Meron sa loob lang to. O, dyan na lang, boy. Pareso na lang, base. Wala na. Walang magre-reso. O, balik kayo L1, base. Balik kayo L1. Saan gagawin nun? Magtatago na sila sa taas. Didip na. L1, boy. Pasok L1 pa tayo, base. Pasok L1, boy. Balik kayo L1. Gapa kayo dito. Nandiyan ano? Kayo sa L2. Sige lang. Dito kayo, baba kayo sa L1, base. O, MH lahat. Ito lang nakababa. Namatay yun. Pababa na dyan, boy. Coming na. Ready lang, boy. Macro. Ready. 1 up, 2 up, 3 up. Tulak nyo, boy. Tulak nyo, base. Tulak nyo, boy. Okay, tulak nyo, boy. Tulak nyo pa L2, boy. Pasok L pa tayo, base. Gusto, boy. Pasok L. Sa box pa, boy. Meron pa sa box, oh. Sa box pa, pre. Meron pa sa box, boy. Ina mo, napatay pa ako. Okay, pasok L lang patay, boy. Pinatay nila. May naka-OT pala, boy. Kaya pala umakyat yan. 8 7 6. Pasok L, 5 4 3. Sa box muna, boy. 2 1. Nagtatago na naman kayo, boy. Sa box. Tutok, base. Maikliban lang kayo dyan, boy. For the exploding kalaban nyo, base. May pagdikita na lang kayo. Okay, linis sa box, base. Palinis sa box. Ito, pag-heal nga ako, bok. Okay, pasok L pa tayo, boy. Manggagaling sa L, Manggagaling sa L2, Tingin kayo sa L2, boy. Compress party. MH lahat, base. MH ba? Ayun na, manggagaling nga, ready. 1 up. 2 up. Tulak nyo, boy. Tulak nyo, base. Tulak nyo pa L2, boy. Ano? Sa baba tumulak ang mga animal. Okay, palag nyo na lang dyan, boy. Wala na papasok. Apak lang tayo, L. Okay, apak lang, L, boy. Apak L. 3, 2, pasok. 8 7 6 5 4. Sa box lang, linis, 3 2 1 up. 2 up. Ano yun? Siguro, kain 24.
Okay, sa box boy, sa box lang boy, sa box lang, sa chaos muna. Sa chaos muna boy, sa box. So, pwede na rin sa Nimrod base. Laban na rin sa Nimrod boy, sa Nimrod. Sige, linis boy, sa box. Sa box pa base, sa box lang. Walang anli boy ah. Walang anli, apak lang tayo ah. Sige, apak lang L. Apakel. So, minus 300 MMR na ako ah. Tara, trade to, pasok. 8 7 6 5 4 3 2 Nimrod 1 up 2 up sa box boy, sa box. Dinis ka agad sa box base. Sa box kagad boy, sa box kagad. Sige, pwede na rin sa chaos base. Tutok na rin sa chaos boy. Sa box lang lahat. Tutok base sa box. Sa box. Sige, palag pa boy sa box. Sige, linis pa boy. Pasok L patay ah. Sige, pasok L patay boy. Pasok L. Pasok L boy. Pasok L. Sige, pasok L patay boy. Kailangan yung sarili niya. Sige, pasok L boy. Pasok L. Yum. Okay, linis lang boy sa box. Okay, palag pa laban sa box boy. Sa box lang. Okay, palag pa boy. Wala nang papasok ah. Wala nang papasok boy. Okay, palag na lang boy dyan base. Kaya pa? Kaya patay tayo lahat. Wala na. Apak lang Elvis. Apakel. 3 ito ang pasok. 8 7 6 Kaya to ah. 5 MH baba nga boy. Baba. Lowel. Dito kayo mag-bump space. Light speed lang dyan boy. Okay, dito kayo mag-bump space. Yung ano daw ano. Cancelin nyo boy oh. Okay, dito lang boy. Lowel lang boy. Lowel lang. Baba lang dito base. Baba lang. Sa baba lang. Combo si Kill boy. Lock boy. Yung tengo, gagot, linula ko. Tignan yung mga tutulak base ayun, yung mga setter nila already. 1 up. 2 up, tapalan yung sagdan base. Tapal sagdan boy. Okay, tapal sagdan base. Tapal. 3 ito at angat boy. Angatin nyo. Angat nyo sa chaos boy. Angat nyo sa chaos base. Sa chaos. Wala na? Masag kayo? Wala papasok boy. Apak tayo mid boy. Tara, pasok. Pasok mid. 8. Ito may nag-aaway oh. 7 6 5 4 3 portal ah. Wala, lumabas boy. Lumabas. Yung mga katabi nyo na lang boy. Linisin nyo best yung mga katabi nyo boy. MH lot boy. MH lot. Palaser tayo. 3 ito. Tara, palaser tayo boy. Ito sila chaos oh. Talaga. Laser boy. Laser na boy. Laser na boy. Akit na naman isa base. Arto pakapal boy. Ready. 1. Angat ha. 3 2 1. Tara, tulak paruan boy. Tulak paruan base. Nakatalikod pa yan boy. Nakati sila base. Tulak paruan. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sagad hanggang box ha. Sagad nyo hanggang box base. Hanggang pasok arpa tayo. Pasok arpa tayo boy sa hallway pa oh. Sila Dream High. Huwag nyo nababayin boy. Yung I-12 ba? MH nga lahat base. Boy. Sa box boy, may mga pula pa. Sa box base. Yung I-12 oh. Kumukombo. Compress party. Pasok ar. Party ko boy. Pasok. MH lahat base. Tara parto tayo. Trito tara arto. Arto boy. Okay, arto lang boy. Arto lang. Okay, dito lang boy. Arto lang. Ready sa chaos ah. Walang aatras boy. Tutulak natin to ah. 3 2 1. Tara, tulak paruan base. Tulak paruan. Tulak nyo boy. Ang haba nila base. Tulak nyo boy. Naglalakad pa iba oh. Okay, tulak nyo boy. Tulak nyo paruan boy. Paruan. Pasok arpa tayo base. Okay, tulak nyo paruan boy. Gago, nag-revive ako. Wala akong view dyan ah. Side ah. Pasok arpa tayo boy. Pasok ar. Hindi ko nakita saan pumasok ng Nimrod ah. Ayun, galing Arto ah. 3 ito, tulak nyo boy. Pagkain lang yan base. Parto muna base. Parto muna boy.
R2, R2, R2. Gago, inangat na boy. Angat ng R3 base. Tong, ina mo. Inangat na boy. R3, 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 R3. Tara, gold R. Ang ina mo, aga nila mag-dip oh. Harap ah. Harap R3 boy. Harap sa R3 boy. Yung akit ng chaos base oh. Umakit ng chaos boy. Tapalan nyo base. Tapalan nyo. Babayin nyo nga. Babayin nyo na lang pa R3 base. Babayin nyo pa R3. Wala na. Kasag tayo. Okay, wala na mag-rare. Huwag nyo na-rare sumapin na. Eh, apak R boy. Apak L. Pasok L. Press party. MH nga lahat boy. Tara L3 nga boy. 3, 2, tara pa L3. L3 na. L3 na. Ayun o, yung mga naiwan no. Okay, L3 na boy. Nalilikod dyan guys. Aga naman nila mag ano. Okay, compress. Pakapal lang. Pakapal, haba natin boy. Tara 3, tara gold L boy. Hit na ka best. Tulak natin to ah. Macro boy, pakapal dito. 3, pasok na Mabin. Pasok na mga Dyna boy. 3, 2, tara tulak boy. Tulak nyo pre. Tulak nyo. Babasagin na natin to. Lang ipindot ha. Okay, tulak nyo boy. Pasok nyo sa loob boy. Pasok nyo sa loob eh. Sa chaos pa. May wave kagad na matay ha. Sa chaos pa boy. Palag nyo sa chaos boy. Kapag wala na SP na boy. Bakasan nyo lang yung chaos konti boy. SP na apakel boy. Apakel. Eh CD na yung ati. Apakel boy. Apakel. 3, tara pasok L. Pasok L base. Press party. MH lahat boy. Pa L3 na. 3, 2, tara L3 na. L3 na boy. Ito already 1 up. Pagkain no. 2 up. Tangin mo. Namatay na naman ako. Tureso nga ako base. Okay, L3 lang boy. Okay, may siyang madalang, madam. Ay, wala kayo, Mitch. Okay, L3 lang boy. Full down pa ako. Kalati pa. Okay, gold L boy. Angat gold L base. Okay, angat gold L boy. Gold L. Wait lang, balik. Ay, tulak nyo sa R boy. Sa R, par. 3, tulak nyo gold R boy. Tulak nyo sa Nimrod base. Tulak nyo sa Nimrod boy. Sa Nimrod. Tulak nyo base. Tulak nyo boy. Yung risky oh, sumusundot to. Okay, tulak nyo boy. Okay, palag pa boy. Wala akong vision dyan boy. Okay, palag nyo na lang dyan base. Maganda, SP nyo boy. SP nyo. Bitaw na. Apak L boy. Bitaw na kayo dyan base. Pasok L. Okay, abot to. Press party. MH kagad lahat ha. Boy. Angat tayo 3 ito. Taas. Angat. Okay, ano yung katipunero? Kasi hindi tutulak to eh. Okay, L3 boy. L3. Gold L boy. Ang ina mo, reso ka pa. So, BNM Blue. Gold lang. Tulak nga natin pa R3 boy. Tulak tayo pa R3. 3 ito, pa R3 boy. Kaya mo na sa kanila yung base. Pa R3, ito, akit pa lang ni Nimrod oh. Tapal boy, tapalan nyo base. Gago. Buwa. Okay. Apakel. Wala. Mapapahin lang tayo dun. Apakel boy. Tara, pasok. Pasok L. Pasok. Kapag nyo nang pumasok. Alam hindi pa makuha yung box ko. Press party boy. MH lahat boy, tara L2. L2, baba L2 boy ah. Baba, paparto tayo bes ah. Ina mo, tornado nung I-12, gago. Parto, makakat yan boy. R3 na. R3, nag-flashing boy. R3, tulak nyo hanggang Goldar ah. Wala, gago. Goldar lang boy. Goldar lang. Basagin natin to bes. Gitna nga kayo boy. Gumit na kayo bes. Pasok nga yung mga Eva boy. Type boy. Pasok na, tara 3, 2, 1, tara tulak bes. Tulak nyo pre. Tulak nyo boy. Tulak nyo. Basagin nyo na bes. Basagin nyo boy. Huwag nyo masyadong ubusin bes. SP na. Huwag nyo masyadong ubusin boy.
Huwag niyo masyado ubusin boy. SP na. Apakil. Apakil. Tara, 3, 2, Andra, pasok. Bilis, abulin natin yung Nimrod boy. Mangangat na yun. Okay, pasok boy. Sasagasaan na lang natin yan ha. Compress party. MH lahat boy. Tara, 3, 2, Andra, angat. Angat pa L3 boy. Pa L3. Nag-classing na sila boy oh. L3. Tang ina mo naman na naman ako. Napapatay pa yun. Wala naman marunong kumansel sa inyo boy. Wala. Sige, angat boy, angat. Sige, MF kayo boy. Sige, pasok loob ba? Pasok loob. Pauting ako, bes. Boy. Kasi otin natin. Hindi ba otin natin? Low? Ayun na pala eh. Ready ata pala. Sige, pindutin mo, bes. Pindot. Sige, ready lang. Tapal tayo boy, dap tayo ah. Okay, dito lang boy. Yung papasok lang bes, huwag nyo lalabasin ha. Dip lang tayo. Okay, ready lang boy. Andiyan na, nakakir na yung Nimrod ha. Dalawang wave to ha. Walang lalabas boy ha, papasukan nyo ha. Ayun na, putang ina mo si Judah. Ayun na, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, atras konti boy, huwag nyo nga labasin! Atras konti boy! Tangin, nagigil kayo sa kill eh. Ayun o, ready, 1 up, 2 up, tapal boy, 3 up, 4 up, 5 up, kinat lang nila yun eh, labasin nyo pa yung ano, katipunero. Ito, yung dahin ko. Okay, linis boy, o, diba? Atin na, o, compress party boy, rest nyo patay base. Rest nyo patay boy, rest nyo patay, ako compress party. MH katado. Ako meron. Teka lang. Tara, trade ang drama. Macro boy. Kaliwa tayo lahat boy. Ay, kanan. Yan. Pamid tayo. Laser daan boy ah. Pamid. Mid sila clashing boy. Pamid. Angat boy ah. Eto, lower L boy. Lower L boy. Lower L. Okay, linis boy. Lower mid boy ah. Tutok sa mid ah. Angat sa mid boy. Sa mid. Angat nyo sa mid base. Angat nyo sa mid boy. Nagka-clashing pa boy. Okay, makisali kayo pre. Makisali kayo sa mid boy. Okay, palag pa boy. Palag pa. Okay, palag nyo na lang boy. Sige na yan. Si JPY muna, bes. Si JPY, 906. Tangin na mo, 3M daw sa parting makakakuha. Si JPY. Pili na muna kayong ticket. Tapos register na muna kayo. Zero tax ba to?